iyong kinabuhi mamaya. Sige, mag-alarm ka na, tol. Face your death. Joke lang, meron siyang vengeance. Pero mababalik ako, pre. Babalik sa'yo. And now we wait. Now we record. Kill whoever I want to kill. Demons, I shall be your eternal nightmare. It's Neymar time! Del mal que se mete por su pena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta. DJ lokal, Gorontalo dong. Pero naunahan sila dito ng Smart Omega. Pero si Carl T, si Lakad Siga pa rin. Pinapasok ang Lord Pit, makikipagpalagat pa rin sa Ritrian. Pero si Kelram nais bigyan. Wind of Nature, sobrang crucial. Pero buwa pa rin siya ni Sanford. At yung Lord ay mapupunta sa kamay ni Ryzen. Itutuloy pa nila at Ryzen ibabagsak. Habang si Renzo pinagtulungan ng tatlo. Killing spree na si Sanji. And a wipeout mula sa Echo. Plano na nilang tapusin to. Medyo matagal-tagal pa bago dumating ang mga miyembro. Hindi yata enough yung Lord na nasecure nila dahil yung Echo ay sama-sama na. Halabira, mga orka! बसो क्या कर तुमको देखा नहीं देखा मुझे Lakli sa ball, natapos na sa gitna. Re-retay nila kaso pumukok pa yung Kore. Ang sakto din yung Kore. Anong tipo mo sa isang lalaki? Sana mahanap na kita, tall, dark, and handsome. Nasa kanabahan? Di mo yun. Go!
You may now kiss your bride. May ganun talaga, no? I'd say I do. Oh good, oh good, oh good, oh good! Oh good! And I'm just fucking with him, I got nothing to do. Running through these checks like the ones on my shoe. So don't get up, like give up. I'll tell that how. Ate, magkano to? Punch mo muna. De preț, dar fără niciun ban Iar sunt inutile tine, numai tu știi chiar să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile inima face bom numai pentru tine numai pentru tine N-ai răspuns la telefon, no problem. Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară în Panama. Zile eu alerg, iar mile